other day ako nag-alala. Ay, hindi na ako nakakapagod. Ang dami. Nakakapagod. Circulate. Are you from NCR? Secret. Hi, Doc. Itoy. Hi. I do. I wish you save a little bit just for me. The NCR. Taga-Region 5 ako. Manot. Bordo, hello po. Aswell. Happy. My God, grabe naman yan, Beb Habi. Hindi mo alam ang Region 5. Tinuturo yan sa atin ng grade 2, ha? Pag-repace. Kuya Con, susumbong ka na sa teacher mo. Hindi mo alam ang Region 5. Bicol yan, Bicol Province. Joke lang, yun lang na naman alam ko. Hi, Joshua! Baka magalit naman yun. Hindi ko nga rin pala alam yun. Agad naman tayo. Inagahan ko talaga kasi namiss ko mag-Latin. Tak, iklaro ko. Testing, hi Joshua! Grabe si Joshua kanina pa. Kaso na kanina ka pag-gising. Testing! Pinuyat mo ako eh. Hi Gray! May Region 4A and 4D na. Hindi ko alam yun. Albarzan Park ata yan. Joshua! Diba, Joshua? Grabe kayo. Hi, Mark! You're too sexy, beautiful. Everybody wants to take. Sandong. Huwag na mag-aral. Sandong Region 1. Batanes ba? Hula-hula yun, no? Hi, hello po. Ilocos. Ano? Topic. Ang Baguio, ang Benguet Province. Anong region? Region 2, Region 2. Ako. Hi, Night. Region 2 ata yun. Hi, Rose. You're too sexy, beautiful. Everybody wants to taste.